Nah, pwede kita. Nossa, que bonitinho! Vamos se balançar. Nantinya. Tiduran aja. Jalan sendiri dari tadi, nanjak padahal. Oh, mantap. Bobby jalan harus lihat ini. Oh, baik kebetul. Oh, akhirnya dia 4-wheel drive. Carter. Lurus lagi Pak, lurus belok kanan. Lumayan lah. Lumayan lah. Berapa tanjakan lagi? 3-4. 3-4 lah ya. Iya. Sekarang kita nih Pak. Iya, siap. Thank you. Kita, Pak. Yuk. Ya, Bu. Yuk. Ya.